Halo, halo, halo. Kani bitawng laay kayo. Baka kabulong sa iyong buhaton nga nagkulong na lang kong kwarto. So wala ko laing mahuna-hunaan. So maglakaw-lakaw gid ko no bisag dili ko katuod o asa ko madto. Kana ganing feeling nga na kasi mong kwarto tas wala ka kabalo magunsa ka, wala ka kabalo. Sa gid imong buhaton, mapil gid mo ang kalaay. Mao to akong gidabuhat tagsilang og kinaug mapa. Unsa bagi pinakaduol aning ngambol dinhi sa ko ang location. Unya kay dili man ko kabalo asa man to kanya ko nakitaan nga mall nga akong gibuhat nagdali-dali pa og install aning pinauso dinhi kani ganing angkas na apps nga sa kanang angkas nga kanang pwede ka mag-book og motor nga para ihatod ka kung asa nimo gusto mo adto. At least tama-tama man po di na ka mahal kay kung mag-grab man gud tapos medyo mahal-mahal man to. So naisip na ko kaning angkas kay mas makatipid ko. Namo to no hantod dabot lang gyud ko sa mall. Yang gibuhat ako sa mall lang sige lang pug kog tuyok-tuyok. So wala man ko lang nga buhat magpawala na lang ko sa kalaay aning panahon na. Mao to. Muna nakauna-una pug ko gawas kay ika 2 days man pud gud nako ni nga nakulong aning kwarto gud. Kay wala man ko'y activity duha ka adlaw Saturday ug Sunday. Mao medyo laay-laay gyud. Nagkailangan gyud nako o makagawas nga napud ko'y makita lain kay na ako nagtambay aning ikat 22 nga floor nga sige akong dungaw sa ubos unsa nahitabo didto.